ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় দলের জন্য অনূর্ধ্ব-17 বালক বিভাগে দল গঠনের লক্ষ্যে এক শিবির অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা উমাকান্ত মাঠে। এই বাছাই পর্বে শিবির থেকে মোট 30 জন ফুটবলারকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হবে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে 20 জনের দল চূড়ান্ত করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রাজ্য থেকে পাঠানো হবে। এই শিবিরে প্রায় 1.5 শতাধিক ফুটবলার অংশগ্রহণ করে। আজ ও কাল দুদিন ব্যাপী চলবে এই শিবির। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ডিকে প্রধান এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। আমরা শুনবো ঠিক কি জানাচ্ছেন তিনি। हमारा जो नेशनल होता है ये सब जूनियर जूनियर सीनियर सब ग्रुप में होता है। तो ये अभी जो हमारा इन्फॉर्मेशन आया उसमें जूनियर नेशनल जो अंडर 17 बीसी ट्रॉफी उसके लिए हमारा नेशनल ने इस अगस्त महीने का 25 से सितंबर का 15 तक ये टूर्नामेंट चलेगा। अभी टूर्नामेंट झारखंड नहीं तो छत्तीसगढ़ ये दोनों का अंडर में एक ही होगा। हमारा पिक्चर अभी तक आया नहीं, तो हम लोग इसका प्रिपरेशन के लिए ट्रायल बुलाया था। तो आज और कल 2 दिन ट्रायल होगा, तो इसलिए आज एटलीस्ट 150 बॉयज ऑलरेडी रिपोर्टेड। कल कितना आएगा हम लोग तो कल ही बता सकते हैं। क्या लगा अभी तो कुछ 2-4 लड़का जो अभी फास्ट टीम खेला इसमें 2-4 लड़का ठीक है, थोड़ा अच्छा है।